बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। आयते हम कुछ न कुछ खरीदने को, आयते हम कुछ न कुछ खरीदने को, जैसा हूँ रोशन मेरे क़ल्ब और रूह, वरना कोई चाहा तो जहाँ मैं नहीं, वरना कोई चाहा तो जहाँ मैं नहीं, जिंदगी बे बंदगी तो करना है, जिंदगी में बंदगी तो करना है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदा है। भाइरा আমার বলতেছিলাম মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামানায় আল্লাহর নাফরমান কপাল পুরা ফেরাউনের ঘরের মধ্যে একজন দাসী কাজ করত, একজন দাসী কাজ করত। সেই দাসী মুসা ধর্মের মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ধর্ম গ্রহণ করে নেয়। একজন ইসলাম ধর্মের মানুষ, আল্লাহ প্রেমিক মানুষ, নবী প্রেমিক মানুষ, প্রত্যেক কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহ বলে, প্রত্যেক কাজের শুরুতেই বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে। ওই ফেরাউনের দাসী